इंजीनियर होने वाले या डिग्री इंजीनियर डिप्लोमा বাহ ঠিক আছে একটু সোজা বসো মাকে ধ্যান করো মানসিক প্রণাম করো মাকে বাবাকেও মানসিক প্রণাম করো टीचर गुरु को प्रणाम करो बाकी सब गुरुजनों को प्रणाम करो मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव मदर इज गॉड फादर इज गॉड टीचर इज गॉड गेस्ट इज गॉड वी आर गेस्ट सो अच्छा ओम चोख खोलो सब समय डेली सकाल बेला उठार पर शज्जा त्यागर पर ये मा बाप के मानसिक प्रणाम करब और जखन बाड़ी जाबे एकदम पा धरे प्रणाम करब ताहले ओनारा ओदेर आशीर्वादे ओनारा उन्नति होबे और शिव भगवानेर भक्त के आछे हाथ तुलो devotee of Lord Shiva. Om Namah Shivaya. बोलो. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. ওইটা জপ করবে শিবজিকে ধ্যান করবে রাম রামের ভক্ত শ্রীরামের ভক্ত কেউ আছে ওম শ্রী রামায় নমঃ বলো ওম শ্রী রামায় নমঃ ওম শ্রী রামায় নমঃ राम जी के ध्यान करे ये मंत्र बोले जप करবে कृष्ण भगवान भक्त हाथ तुलो कृष्ण भगवान श्री कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय जोरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलो ओम भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हनुमान भक्त केउ आछे मा कालीर भक्त केउ आछे দুটো হয়ে গেল তো একবার শিব একবার কালী দুজনের মধ্যে একটাই কৃষ্ণ নিয়েছে नहीं ठीक है ओम क्लीं कालिकायै नमः ओम क्लीं कालिकायै नमः ओम क्लीं कालिकायै नमः और हनुमान जी के उन्हें जगन्नाथ के हाथ तुले नहीं सबाई पे गेलेन स्वामी जी আমার একটা কোশ্চেন আছে हाँ बोलो বুঝলাম যে সীতারাম हाँ। কৃষ্ণ ঠাকুর না राम के राम मंत्र जप करले सीता एसे जाবে ठीक है श्री कृष्ण श्री राम श्री कृष्ण के जप करते हैं बोले ओ नमो भगवते না না তুমি वासुदेवाय প্রশ্নটা কি করলে সীতারাম ঠাকুর তাহলে কৃষ্ণ ঠাকুর না রাম না তো সীতারাম তুমি তো বলছোই রাম राम वही राम তারা কৃষ্ণকে টানছো কেন রাম রাম ঠিক যিনি আছে রাম তিনি কৃষ্ণ শোনো। এর কোনো তফাৎ নেই এই যে মন্ত্র ইষ্টদেব একটা নির্দিষ্ট করে ইষ্ট মন্ত্রকে জপ করলে তোমরা সফলতা পাবে সব কাজে জীবনে সফলতা ও ঈশ্বর উপলব্ধি হবে জীবন সফল হবে হ্যান্ডস টু ওয়ার্ক বাট মাইন্ড টু গড এই সবসময় একটা নোটবুক করে নিজের ইষ্ট মন্ত্রকে লিখবে 1 পেজ আর জপও করবে মালা থাকলে 11 মালা না হলে 15 মিনিট বসে ओम शिवाय ओम शिवाय ओम शिवाय ओम भगवते वासुदेवाय ओम भगवते वासुदेवाय ओम श्री रामाय नमः श्री रामाय नमः যা একটা মন্ত্র নিজে নিজে জপ করবে এটা করলে জীবনে সফল হবে এটা অহেতুক কৃপা মানে মা দেখে এলেন বলে এগুলো শুনলো এগুলো তো কেউ বলে না তো তোমাদেরকে কিন্তু ভগবানের কৃপা তোমাদের উপরে আছে এই জন্য প্রসাদ দিয়ে যাও টফি আশীর্বাদ করবেন তারা সবাই যেন ভালো রেজাল্ট করতে পারে ভালো করবে ভালো করবে রেজাল্ট ভালো হবে জব করলে নিজে নিজে জব করো গীতা পাঠ করো এটা ছোট গীতা পকেটে রাখো से श्लोकটা যে আছে গীতাতে
যত্র যোগেশ্বর কৃষ্ণ যত্র পার্থ ধনুর্ধর তত্র শ্রী বিজয় ভূতি ধ্রুবা নীতির্মতির মম। ওটা পড়লে সফলতা একদম। সবাইকে হ্যালো, গড ব্লেস। धन्यवाद, नमस्कार। आप लोग को फिर आएंगे। हाँ, हाँ फिर आएंगे। जय जय गुरुदेव। माता जी कृपा है, he is your well wisher। आहा, যে তোমাদের আশীর্বাদ করার জন্য ওটা হিতাকাঙ্ক্ষী হিতাকাঙ্ক্ষী। হ্যাঁ? हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। উনি তো ডাক্তার আছেন, ইয়ে প্রফেসর ছিল।